ايكونوميست، السلام عليكم. معكم امين صلاح مباشرة في لاباج ايكونوميست افريكان بالدارجة. وهاد لا فيديو سي لا بارتي 3 ديال سي لا فيديو نيميرو 3 اللي كتدخل في لي انسترومون ديال البوليتيك ايكونوميك، c'est-à-dire les politiques اللي هما conjoncturelles et structurelles. alors خليناها في الفيديو اللي قبل من هذا. On a dit que l'État dispose deux instruments, c'est-à-dire plutôt deux politiques conjoncturelles. La politique monétaire et la politique budgétaire. Et les deux politiques sont des politiques qui sont cycliques, c'est-à-dire qui sont applicables à court terme, dans la mesure où la politique va permettre à l'État de un certain équilibre macroéconomique à court terme, qui est mesuré à travers le PIB, les autres agrégats tels que la balance commerciale, l'inflation et le taux de chômage. Alors, en quand vu à la politique monétaire, vous devez savoir que, qui marque les conflits visuels, la politique monétaire, c'est le rôle de qui? C'est le rôle de l'État, qui est représenté par les autorités monétaires, les Banque Maghreb et Wizara al-Maliya. Alors, ministère de Finances au Banque Maghreb, جوجهم يساي انهم يحاولوا يديروا لي دفلت باش يحطوا اون بوليتيك مونيتير كما قلت لكم، اون بوليتيك اللي غادي تخلي الدوله انها توصل الاهداف ديالها. or que bien sûr كما قلت لكم il y a des organes de coordination, des organes de consultation en parallèle et qui يحاولوا يعطيهم les informations nécessaires permettant de prendre en considération les objectifs des banques commerciales ainsi que les sociétés de financement, les sociétés financières. Alors حتى هما كيحاولوا يكولابوريو انصومبل باش يقدروا يعطيونا اون بوليتيك مونيتير اللي كتاخذ بعين الاعتبار الوضعيه الاجتماعيه اللي كاينه في المغرب والوضعيه الاقتصاديه. الوغ من هذا المنطلق هذا يمكننا نقولوا بان لا بوليتيك مونيتير يبيرمي à l'état انها توصل les objectifs ديالها. Quand on parle des objectifs, il faut faire la différence entre un objectif final et un objectif intermédiaire. Et quand on parle d'un objectif final, il faut faire la différence entre l'objectif final interne et un objectif final qui est externe. Autrement dit, l'objectif final interne, la politique monétaire va permettre à l'État de ce qu'on appelle au niveau interne un taux de croissance qui est appréciable, c'est-à-dire une inflation qui est maîtrisée et qui est modérée, c'est-à-dire contrôlable, qui ne dépasse pas les 5%. يكون عندنا ان تو دو شوماج حتى هو ميتريزي، لان لو تو دو شوماج بيان سور سور لا باز دو لا بوبولاسيون اكتيف. من هذا المنطلق هذا يعني كنقولوا بان l'objectif final de la politique monétaire, c'est le fait au niveau interne, c'est le fait de prendre en considération les trois objectifs. Mais on ne peut pas les atteindre en même temps, mais quand même au niveau théorique كنقولوا بان un objectif final interne راه غيحاول يطلع لنا البي بي، غيهبط لنا الشوماج وغيميتري le taux d'inflation. Alors quand on parle encore en parallèle, en revanche dans un autre sens, quand on parle d'un objectif final externe, c'est le fait de prendre en considération l'équilibre de la balance commerciale. وهنا ملي غندويو على l'équilibre de la balance commerciale en termes de la politique monétaire, غنحاولوا ندويو على le marché de change، وغادي نحاولوا ندويو على des régimes اللي كيكونوا في هذا المارشي de change, que ça soit un régime اللي هو فيه le taux fixe ou le taux flottant. Bien sûr هنا il faut faire la différence. غنهضروا شويه على المغرب ملي غنوصلوا ليه، لان المغرب كيحاول يفيكسي واحد لا مارج من تما كيدير une certaine fourchette à ne pas dépasser، كيحاول contrôler la valeur du dirham par rapport au devise. Bien sûr, il faut faire des recherches faites de sens هذا باش نحاولوا نديروا un équilibre في القرايه ديالنا vis-à-vis شنو واقع في المغرب. Comme ça vous serez en longueur d'avance par rapport aux élèves اللي معكم في الباك. Alors j'ai continué mon explication, je disais que quand on parle de la politique monétaire, fait un objectif final et un objectif intermédiaire. Quand on parle d'un objectif intermédiaire, c'est lorsqu'on contrôle la masse monétaire, c'est-à-dire qu'on essaie de contrôler la masse monétaire, qu'on essaie de contrôler le taux directeur au niveau du refinancement de la banque commerciale, de la banque centrale, ce qu'on appelle les pensions en 7 jours. Alors, ce sont des objectifs intermédiaires qui réalisent l'objectif final. Alors, ce sont les instruments que l'État applique. Quand je parle de l'État, bien sûr, je parle de Banque Maghreb. Personne n'a entre parenthèses, la Banque Maghreb est مستقلة على الحكومة.
لان عندها واحد الاستقلاليه اللي عاطيها لها، يعني اللي عاطيها احنا في الكادو في السيستم ماروكان بور غاردي ان سيغتان يعني اون ترونسبارونس بوليتيك، وما يكونش عندنا يعني ما نستعملوش يعني الموارد الماليه في صالح السياسات اللي كدير الحكومه. يعني كنقولوا بان بنك المغرب عندها الوالي ديالها، الوالي اللي كيكون هو اون بيرسون اللي كيطلع لي زانفورماسيون لجلاله الملك، وهنا كتكون واحد الاستقلاليه في المنظومه ديال هذه المؤسسه الماليه اللي هي بنك المغرب. الوغ ما كتكونش تابع الحكومه، لان باش ما كنحاولوش نوتيليزوها كوم ايتون اون كارت جوكر في لي شوا بوليتيك يعني في الماركتينغ بوليتيك اللي كيديروا الاحزاب السياسيه. Alors, je continue l'explication. Je disais que les instruments, il faut faire la différence entre les instruments اللي كديرهم بنك المغرب dans un sens qui est direct, ainsi que les instruments اللي هما indirects. Bien sûr, les instruments directs ما بقاوش parce qu'aujourd'hui on parle de ce qu'on appelle la globalisation financière, la mondialisation financière, les 3D, la déréglementation, dématérialisation, encore la désintermédiation. Le désencadrement du crédit. Alors ici, quand on parle un peu des instruments directs, في الباك يعني باش ما نخرجوش على الباك ديالكم كقريتو نتوما entre ce qu'on appelle l'encadrement de crédit ou le plafonnement de crédit ainsi que le contrôle sélectif de crédit. Le plafonnement de crédit, c'est le fait qu'une banque de Maghreb essaie un peu de fixer le plafond à ne pas dépasser en termes de crédit, comme ça on va éviter l'inflation. Ou là on va relancer l'activité économique, c'est-à-dire que l'État, lorsqu'elle veut appliquer ce qu'on appelle la politique de go, elle va essayer avec le plafond comme ça, dès que les banques peuvent donner plus de crédit, et comme ça on va stimuler la consommation et l'investissement, et par la suite on va avoir un certain niveau de PIB qui est élevé, et tout en réduisant le taux de chômage. Mais les candidates encore à la politique stop, c'est-à-dire que l'encadrement des crédits dans la mesure où l'État va essayer de stopper l'inflation, surtout quand on a une inflation galopante ou excessive. كنحاولوا نقولوا بان l'État va utiliser des instruments. يعني بنك المغرب كنقول l'État c'est بنك المغرب, il va essayer d'utiliser la technique du plafonnement de crédit, même si ما بقاتش في التسعينات. plafonnement de crédit يعني le fait باش انني غادي relancer l'activité, دابا غادي ندير une politique de rigueur, c'est-à-dire stop, c'est-à-dire une politique qui est restrictive. Je vais mettre en place un plafond, les loyers réduits, comme ça je vais diminuer les crédits, et comme ça encore je vais diminuer la demande, et comme ça on aura une inflation qui est maîtrisée ainsi qu'une balance commerciale équilibrée. علاش؟ لان ملي كتكون عندنا لا كرواسونس ايكونوميك اكثر من القياس, يعني لو نيفو ديال لا دوموند كيطلع. علاش؟ لان الناس كتكون خدامه, كيكون عندها ان ريفوني, كيكون عندها ان بوفوار داشا, et par la suite بيجي كيكون ان بوفوار داشا طالع. ce qui se passe c'est tout simplement كتكونش عندنا la production au niveau interne, c'est-à-dire la production nationale, il répond pas la demande liée interne. Dans ce cas-là, parmi les fonctions de l'État, انها كدير les allocations de ressources, يعني غادي تحاول تعاون les entreprises باش انهم يمشيو exporter et importer الناس لها. Dans ce cas-là غتكون عندنا une balance commerciale qui est déficitaire. Par quoi? Par l'augmentation de la demande, ce qui est dû à une croissance économique qui est élevée. Dans ce cas-là كنقولوا بان la croissance كتقدر تقيس ليها l'inflation, وتقدر تقيس ليها la balance commerciale. Quand on parle du contrôle sélectif de crédit, alors ici بحال السياسات التفضيليه كانت كديرها يعني كانت كديرها الدوله في حق البنوك, على اساس ان هذاك يعني الابناء كان كيخص بحال قلتي فاش خدا المغرب الاستقلال ديالو, كان شي ابناء ما كيبغيوش يفينونسيو كلكو بروجي اللي كتعتبرهم الدوله دي بروجي اللي هما لي بروجي اللي هما نيسيسير في الديفلوبمون دو المغرب, لان البنوك عندهم لا جيستيون دو ريسك ديالهم, وكان عندهم لي ريزون ديالهم. دون لا ميزور او اون بنك نو بو با انفيستير في واحد البروجي اللي ما كانش عندها لي غارونتي نيسيسير. دون سكالا ما كانش كيبغيو يفينونسيو كاع لي بروجي اللي كاينين. الوغ الدوله كانت كدير واحد السياسه تفضيليه بالنسبه للابناء اللي كيكونوا كيفينونسيو كيلكو type de projet, وكيعاونوا quelques entreprises par exemple بحال اللي كيديروا لامبور ديال لي سيريال اي تو. كانت الدوله كتفضل quelques بنك على d'autres banques, وكدير le contrôle sélectif de crédit, c'est-à-dire qu'elle va sélectionner les banques اللي غيعطيو plus de crédit et les banques qui vont donner moins de crédit, dans la mesure où هاد les crédits vont permettre à l'État انها تطلع من توصل لي زوبجيكتيف ديالها باش نبقى يعني اوبجيكتيف ومبقى جينيرال في لي بروبو ديالي. Alors, les mesures, bon, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des mesures qui contraires le développement surtout la démocratie bancaire, c'est-à-dire que la démocratie في استعمال الموارد الماليه ديالهم.
المغرب يعني حاول يدوز واحد يعني دار واحد une certaine nouvelle réglementation qui permet encore les banques انهم يكونوا plus ouvertes وتادابتوا مع le niveau international dans le cadre de la mondialisation ainsi que la globalisation financière. Peut-être que des termes اللي كنتو اول مره غادي تسمعوا لهم تقدروا ديروا des recherches فيهم. Vous devez savoir que le Maroc a choisi encore une nouvelle méthode, une nouvelle façon باش يتعامل مع les banques. Parmi les méthodes جداد يعني باش نقدروا نديروا لهم un contrôle اللي هو un contrôle indirect, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle اللي هو incitatif, c'est-à-dire on incite les banques par des politiques اللي هما intelligentes dans le sens انهم soit غيوصلوا لنا un certain niveau de croissance qui est élevé, un chômage qui est réduit, soit غادي يحاولوا انهم يديروا لنا une politique qui va permettre à l'état انها توصل l'objectif de la maîtrise de l'inflation et la balance commerciale. وهنا نقدروا نقسموهم في على ما يلي. Nous avons ce qu'on appelle le taux directeur. Le taux directeur actuellement c'est un taux qui est fixé à 2,25%, يعني هذه القرار خدا جوهري dernièrement, dans la mesure انه stimule la croissance économique. Mais vous devez savoir, comme j'ai expliqué la dernière fois, ان هذا le taux هذا c'est un taux parce qu'il faut comprendre encore que les banques même si نهبط لهم انايا le taux directeur راهم ما كيعاونوش على les pensions à ces jours من عند la banque centrale, انهم يعني ما كيتفينانساوش من عند la banque centrale à 100% باش نقدروا نقولوا غادي ياثر لهم على le taux d'intérêt ديالهم, لان les banques عندهم d'autres sources كيمشيو لا بورس كيديروا les utilisations ديالهم يعطيو لي تيتر ديالهم, عندهم encore les TCN, عندهم encore les projets immobiliers. يعني les banques عندهم plusieurs produits اللي كيقدروا يجيبوا منهم لا liquidité bancaire. وحتى لو فات انهم حالين دي زاجونس au niveau national واحد الكثافه اللي هي عاليه, كتلاحظوا بان في كل درب كتلقى بنكه كوم سا يفون augmenter la liquidité ديالهم, ما غيكونوش محتاجين الفلوس ديال لا بنك سنترال. ولكن ضروري من انهم يتغوفينونسوا مع لا بنك سنترال, لان كاين اون سيغتان ريغلومونطاسيون بانكير كو لي بانك دوف سويفر, لان خصكم تعرفوا بان سي ان سيكتور كي سيري, سي ان سيكتور كي كونترولي, لان عنده تاثير كبير على الاقتصاد المغربي انسي على لا ماس مونيتير اللي كاينه في المغرب. Alors je continue mon explication, j'espère que ما تعمقتش معكم بزاف, حاولت نبقى يعني هادشي يقدروا يفهموه الدراري الباك انسي كو ديال لافاك اللي عندهم بوليتيك مونيتير. قلت لكم لو تو ديريكتور الا بغينا نديرو اون بوليتيك دو رولونس, يعني لا بنك المغرب va essayer de réduire هذاك le taux directeur, et lorsqu'elle va réduire le taux directeur comme ça va inciter les banques انهم ياخذوا الفلوس من عند لا بنك سنترال واحد لو طو اللي هو هابط, اوتوماتيكمون حتى لو تو دانتيري غادي يكون هابط puisque le taux d'intérêt est assujetti au taux directeur. مي الا دخلنا انكور في صلب الموضوع غادي نلاحظوا بان يعني الابناء علاش كدير الدوله هذا الشيء, كدير الدوله هذا الشيء باش تغلونسي لاكتيفيتي ايكونوميك. مي مالوغوزمون سو ني با لو كا parce que les entreprises préfèrent donner des crédits à la consommation ainsi que كيحاولوا يعطيو للتريزور بوبليك, يعني كيحاولوا يعطيو البنكه كتفضل انها تعطي فلوسها لاجون ايكونوميك اللي عنده موان دو ريسك. الوغ لاجون ايكونوميك اللي عنده موان دو ريسك اون دي كو ليتا اي سوفران, دون سكالا فيما سلفتي الدوله غادي ترجع لك فلوسك. الوغ يبريفير ان فلوسهم ياخذوا بهم les bons de trésor من الدولة, ou encore qui préfèrent de donner ils préfèrent le fait انهم يعطيو des crédits qui sont destinés à la consommation, des crédits de logement, يعني اللي عارفين بان المواطن غادي يخلص surtout اللي جبنا لهم les garanties nécessaires. Par contre les entreprises راك تعرفوا بان كاين une certaine conjoncture qui est difficile, les entreprises ما كينجحوش في الاعمال ديالهم بزاف, دوكو ما كتبغيش البنكه تعطيك فلوس وانت هي عارفك بانك ما غاديش تجيريهم مزيان, باسكو ديجا كاين une culture entrepreneuriale خايبه في المغرب. ماشي خايبه, انا ما je suis pas en train de véhiculer de mauvaises informations sur notre territoire national, mais je suis en train de donner quelques arguments qui n'engagent que moi. Mais هادشي راه كاين, هادشي راه تقدروا ديروا ابحاث ديالكم غتقدروا تلقاو هاد المعلومات اللي تنقولها انا en parallèle. Alors je disais que dans ce cas-là يعني même si le taux directeur كيهبط هادشي ما كيأثرش شي حاجه كبيره في les objectifs de la politique monétaire tels que la croissance économique et la réduction du taux de chômage. وفي المغرب عندنا لو taux de chômage يعني aujourd'hui تقريبا il est à 10,25% de la population active. Si ce n'est pas dû للفرص العمل اللي ما كايناش, مي دو على لانكومبيتونس ديال لي سالاريي, لان الله يحسن العون انك تلقى واحد عنده قرايه شويه ضعيفه. ما لي زونتربريز نون با بيزوان ديال ان واحد يجيب لهم ان ديبلوم, بيتيتر ils ont besoin de personnes qui sont créatives, des personnes اللي كيعرفوا ياخذوا la bonne décision في le bon moment. Alors, comme le taux directeur, il y a encore ce qu'on appelle l'open market. L'open market, c'est une opération qui consiste à nbi'u les titres ما بين الابناك بعضياتهم وما بين البنك سنترال et la banque commerciale. نلاحظوا بان الا بغات الدوله دير une politique go, بغات تغلونسي l'activité économique, c'est-à-dire qu'il faut injecter plus de liquidités عند les banques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner de l'argent, on va prendre les titres ديالهم.
Flex encore, il y a la politique de rigueur lorsque l'État veut intervenir pour stopper l'inflation, c'est-à-dire pour baisser le niveau de la demande. Alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va absorber la liquidité bancaire à travers l'injection des titres. يعني هي غتبيع لهم لي تيتر غتاخد منهم فلوس ولا هي غتبيع التيتر ديالو غتعطيهم فلوس. يعني انك تشري منهم لي تيتر ديالهم تعطيهم فلوس. يعني ديما سوا جو سوا ستوب. يا اما غنعطيهم فلوس وغادي ناخذ لي تيتر يا اما غناخذ لي تيتر ونعطيهم فلوس. يعني جو ولا ستوب. L'essentiel c'est qu'il faut soit relancer, soit une politique de rigueur, c'est-à-dire stopper l'inflation et maîtriser la balance commerciale. Alors, je disais encore parmi les instruments indirects, comme l'autodirecteur, comme l'open market, les pensions à 7 jours, qui connaissent le marché interbancaire. Et quand on parle du marché de la pension, où le marché les pensions à 7 jours, 5 jours et 24 heures, qu'il a encore les swaps de change. Les swaps de change, c'est-à-dire l'État كتحاول أن تحيد لهم الدرهم ولا تعطيهم الدرهم من خلال العملية اللي كدار بالدوفيز، c'est-à-dire كتحاول تربحهم في الدوفيز بلوس. يعني هما غيشريو الدوفيز، ملي غيشريو الدوفيز ما غيبقاش عندهم يعني سي تيوريك، ما غيبقاش عندهم لو ديرام. dans ce cas-là on va donner moins de crédit parce que le dirham puisque la banque ما غيبقاش عندها الدرهم ما غتقدرش تعطي كريديات بزاف بلا 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 بلا. Mais la réalité encore, ce que vous devez savoir, c'est que les banques créent du crédit à partir de rien, c'est-à-dire à partir d'une création ex nihilo. Et les banques attaquent à travers ce qu'on appelle le calcul du multiplicateur de crédit. À travers le niveau minimum ديال الفلوس اللي كيكون عندك تقدر تعطي plus de crédit. يعني مشي حيت عندها 100 درهم غتعطي 100 درهم. Ce n'est pas ça, parce que ici ce n'est pas une création scripturale, parce qu'on dit que la banque commerciale il crée de la monnaie scripturale. Ici que يعني البنك باش كتعطيك فلوس راه ماشي بالضروره كتعطيك ليسبيس، يعني كدير لك une écriture في الكونت ديالك، c'est-à-dire même si il n'a pas une somme colossale باش تعطيها لك راه كتعطيك ان كريدي، باسكو سي تري بيان كو انت ما غاديش تخرجهم كاملين اون اسبيس. يعني كتبقى دير واحد التعامل بنكي سواء كتخلص باغ شيك ولا باغ فيرمون، دوكو الفلوس كيبقاو في الكونت ديالها. ومن هنا كاين سي ان اوتر بروسيسوس اللي غندوي عليه في دوطخ فيديو à travers le multiplicateur de crédit. Alors حاولت نكون يعني en général les instruments de la politique monétaire. Qu'est-ce encore ce qu'on appelle, on nous dispose encore les réserves monétaires obligatoires. C'est un dépôt qui est non rémunéré. Banque كتعطي فلوس يعني في chaque dépôt كتعطي un taux، يعني كتعطي un taux la banque centrale. Avec le taux, il y a parfois qui compte 3%, 5% selon les objectifs de la politique monétaire. Il est vrai que la Banque de Maghreb relancer l'activité économique, c'est qu'elle va injecter plus de liquidités. Dans ce cas-là, elle va les réserves monétaires obligatoires. Oui, il est vrai que tu as plus de liquidités, tu as le taux d'elle, les réserves monétaires obligatoires. Il y a les réserves monétaires obligatoires. Par exemple, je suis un client de la banque, je vais te aussi. Quand tu dis le flux d'elle, tu as un pourcentage de la banque centrale. C'est une obligation d'arrêt que la banque commerciale dira. Alors, باش ما نطولش عليكم، لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندوي فيها على لا ديفالواسيون لا ريفالواسيون لابريسياسيون لا ديبريسياسيون selon le régime fixe ou le régime flottant, c'est-à-dire une baisse volontaire ou involontaire de la valeur de la monnaie par rapport à une devise. غادي نحاول ندوي على شي ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معكم امين وصل الله حصريا في لاباج ايكونوميست افريكان بالدارجه www.facebook.com/ecoafdarija، ولا مرحبا بكم في البروفيل بيرسونيل ديالي www.facebook.com/deltahouse. امين نصر الله يعاونكم.